маросими ҷоизаи мусиқавии Tarona Music Award 2021 хуш омадед. салому алейкум хонумҳо, ҷанобон, ёрону дӯстон ва дӯстдорони суруду мусиқӣ. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба маросими ҷоизаи мусиқавии Tarona Music Award 2021. дӯстони азиз, ҳамааш медонед, аҷоиб аст, хеле ҷолиб. қисса мекунем. Ҳамааш соли 2003 шурӯъ шуд. Он замон, азизони дил, Азия Плюс тасмим гирифт ки як чорабиниеро бо номи суруди сол пешкаши ҳаводорони суруду мусиқӣ бигардонад. Вау! муваффақ шуданд. Чанд сол пайи ҳам доир гардид ин чорабини муҳташам ва як муддати мадиди сукут фаро гирифт ҳама ҷоро. Инак баъди сукут, баъди чандин солҳову моҳҳои хомӯшӣ, Азия Плюс тасмим гирифт ки ин ҷашнвораи зебову муҳташамро бо номи Tarona Music Award дубора эҳё кунад ва шумо шоҳид ва иштирокчии аввалини он мебошед дар марҳила ва дар мавсими нав. Дорогие друзья, 18 лет назад в Душанбе впервые состоялась церемония вручения главной музыкальной награды от радио Азия Плюс «Суруди Сол». И в этом году, в честь 30-летия независимости нашей республики, в честь 25-летия медиагруппы «Азия Плюс» мы решили возродить нашу замечательную традицию, нашу музыкальную премию, которая отныне называется Tarona Music Award. дӯстони азиз, хеле фараҳбахш аст ки имсол сарпарасти кул дар чоравини Tarona Music Award яке аз бонкҳои соҳиб эътибори кишвар Орион Бонк аст ва ногуфта намонад ки мо имсол 30 солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн гирифтем. Ин як. Дуввумаш ин ки бонки миллӣ, яъне бонки Орион Бонк 30 солаги худро ҷашн мегирад. Яъне ин боз як баҳонаи дигар аст. Мо идҳоро бо ҳам тавассути мусиқӣ хостем ки пайванд кунем. На самом деле очень много радостных событий, очень много поводов для счастья. И сегодня, друзья, мы возвращаем нашу светлую, добрую традицию, которая, подобно пламени, тянется своими искорками прямо к вашим сердцам. Но это мы возвращаемся торжественно и красиво, но на самом деле ситуации-то бывают разные. Вот, Урзу, ты можешь нам сейчас, например, продемонстрировать ситуацию, когда влюбленный парень возвращается к девушке, которую не видел, целые сутки, возможно. Представь, что я твоя девушка. Ин чиз дар сценария набуд. Пофантазируем немножечко, почему бы и нет? Хайр, марде ки як рӯзи дароз маъшуқаашро надидааст, азизи дилашро надидааст, ман фикр мекунам ки хайр чӣ хел аст? ҷонам, азизам, биё дар оғӯш бигирамат. Шояд ҳамин хел бошад. Напросилась, называется. Я надеюсь, твоей жены нет сейчас в зале, потому что не очень хочется, чтобы мне сегодня кто-нибудь прическу испортил. Давай тогда покажем другую ситуацию. Как возвращается к жене муж, который провинился и думает, что так, сейчас начнется скандал. Вале барои қисми аввал ягон роҳи дигарро барои баромадан ба ман дар охири барнома нишон бидед. ҳоло акнун дархости дарияро иҷро мекунам. марде ки ягон гуноҳ кардааст дар сафари хидматӣ, чӣ гуна мешавад? Ин гуна мардҳо фақат як тугмачаро пахш мекунанд, гӯё чизеро надиданду намедонанд. Чӣ? Намедонам чӣ?
А потом вот такой вот взгляд. Да, на самом деле, когда с таким взглядом подходят, уже и ругаться-то не хочется. На самом деле, друзья, возвращения, они бывают разными. هر خیل میشه مثل اون ورزشگر برگشته اومدن هر خیل است قدمانی هر خیل است و سرودی که حالا صدا میدهد درباره برگشتن یار است و این چگونه برگشتن است این رو فقط همین سراینده‌ای که اولین شده در صحنه ترانه موزیک وارد برآمد میکند همون میداند و عزیز دلش یعنی معشوقش. Дорогие друзья, встречайте первого лауреата музыкальной премии Tarona Music Award 2021 Демирбек Олимов и его песня «Победитель» «Омади». اومدی استقبال میگیرم. آمدی گل به سرو گل به برو گل به قدم آمدی سر به دری خانه در بسته زدم آمدی سوی منی زار درت باز نشد دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد آمدی سوی منی زار درت باز نشد دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای کوچه خموش است بیا دلی من چشمه فریاد خروش است بیا همه جا خلوت و هم کوچه خموش است بیا دلی من چشمه فریاد خروش است بیا غزلی حرفی خوشی زینت یک شعری تری بیت مهتابی من زمزم پوش است بیا چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای آمدی گل به سرو گل به برو گل به قدم آمدی سر به دری خانه ای در بسته زدم آمدی سوی منی زار درت باز نشد دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد آمدی سوی منی زار درت باز نشد دلی تو با دلی من هیچ هم آواز نشد چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای چی بناس تو از آن راهی دراز آمده ای تو از آن راهی دراز چی بناز آمده ای Дамирбек Олимов و театри падида таҳти сарварӣ ҳунарманди мардумии тоҷикистон Шарофат Рашидова. Дамирбек ҷон олӣ буд. дӯстони азиз, медонед Дамирбек Олимов ҳамин 2-3 рӯз пеш
با رادیوی آزیا پلوس اومد در برنامه شرکت کرد و من از امیربک پرسیدم از دستی کی شما این جایزه رو گرفتن میخواهید؟ امیربک نام یک نفر رو گرفت. میدونید این نفر کی است؟ در همین سیاره زمین چند میلیارد انسانی که هست، در بین همین میلیارد تعداد آدمان او یگانه است، یک تا است، بی‌مثل است، ناتکرار است، اسطوره پای بر جای صنعت تاجیک، دستاورد ملت تاجیک، هنرمند مردمی اتحاد شوروی، هنرمند خلقی تاجیکستان، استاد زبردست جورابک مرادوف. امیربک با آرزوی دلش رسید. السلام علیکم هموطنان عزیز. سلام و درود و سرود و نوا آوردم به شما فرزندان عزیز، خواهران عزیز، دختران عزیز، نبیره‌های عزیز. من هر بار جوانکا نصیحت میکنم که خدا خواهد از تاجیکستان، از آسیای مرکزی بیرون برایتان کنم. سرودی تاجیکی، صنعت تاجیک دنیا رو پروردن در کار، چون صنعتی زور داریم ما. خدا خواهد همین خیلی میشه. امیربک هم فرزند ما، شاگرد بهترین من و از آن جانبک هم در سرودای کلاسیکی، سرودای خلقی شاگردی منه. در استراد جانبک امیربک به یک قرصک زنیم پشایشی کارش کرد. در معرکه‌ای که آرزوجان باشن همه آرزش به میرسد خدا خواهد. و این خواهر عزیزم بسیار большое вам спасибо. Такие прекрасные слова вы сказали. Спасибо вам. Спасибо. دوستان عزیز، من اول این آنچه وزنیم به دست امیربک به سپاره جوانتر ده. ما دوامی جوانی که جوانتر. تبریک بچم، تبریک. از پیلوس خدا خواهد این از پیلوس که هست کارا فقط پیلوس میشد. یک مابین بعد یک خاموشی شد برای همه. یک بیماری آمد، من خدا بشکر باز پای قدمی از پیلوس آمد. همه این کسلیان نیست میشه، فقط سرود میخوانیم. من خدا خواهد برپا کننده همین چیزا تشکر با سرور امید جانه. همه آرزو امید دارد، آرزو امید ما میرسیم. من جوری شما هستم. کجا که داملا رو باید دعا میکند، معلم گپ میزند، حافظ اجازت تو من دو رباعی خواندنم در کار صحنه برآمدم. اینجا مادری فرزندای من، همسری من که هم به من خدمت می‌کند، هم به جانبک که ما آواز ما داری خسته نباشد، سلامت باشد، زنده باشد. اینم فرزند همین. خامیری تو و یا رشتانی، کلابی تو و یا وخشانی، از سوختی یا زرفشانی، جانم استی چه تاجیکستانی. توی بود نبودم ملتی من، ای توی سمت سجودم ملتی من. سرودی عمری من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملتی من. ای حلقه پیوندی زمان ها تاجیک، ای شهروری همه جهان ها تاجیک.
با دینی خدا شناسیت خود بشناس. ای زنده شده زی کشته جانها تاجیک، شاهی طلبی بیرو گدای همه باش، بیگانه زی خویش آشنای همه باش. خواهی که تو را چو تاج بر سر گیرن، دستی همه بوس خاکی پای همه باش. زنده باشتان. تبریک میکنم. یک بار تبریک. Невероятный голос. Спасибо вам большое за это выступление. بهترین دمیربек Олимов مبارک شود. جایزه ترانه میوزیک اوارد 2021 از دستان استاد عزیز و ارجمند جورابек مرادوی. نوتکبر. تشکر. سلام و درود با اهل سرود. همه شما رو خوش آمدید میگم. من بسیار در هیجان هستم و چندین سال آرزوم به شما رساندیدم. من افتخار میکنم که از دست استاد بزرگ این تحفه بسیار برایم به‌بها رو قبول کردم. یک عمر در خاطر من میماند. هزار رحمت. الان منم شاگرد استاد 4 قطار نخونم نمیشد. استادی حافظا، همرازی مطربا، سرمشقی خوزیدان، آوازی تاجیکان. استادی حافظا، همرازی عاشقا، سرمشقی مطربا، آوازی تاجیکان. استاد جورابek، استاد جورابek، استاد جورابek، استاد جورابek. هزار رحمت. احسن مهربانی. مبارک شود. Вот так вот, друзья, первое вручение премии превратилось в отдельный мини-концерт, но мы этому рады, потому что сегодня на самом деле мы чествуем в первую очередь музыку, ну и, естественно, те голоса, которые звучат в нашей прекрасной стране. Но мне кажется, что за всей этой феерией многие могли не обратить внимание на нашу красоту, на нашу статуэтку. Мы, кстати, с дизайнерами очень долгое время разрабатывали концепцию нашей награды. И в итоге каждая статуэтка с покрытием из золота была создана опытными ювелирами по эксклюзивному заказу Азия+. Постамент изготовлен из натурального камня габро. И сегодня, кстати, друзья, как раз тот самый день, когда даже камень готов пуститься в пляс, услышав те потрясающие песни, которые становятся победителями нашей премии. И следующее музыкальное творение не исключение. درست است و من خیلی چقدرتر تحقیقاتی روزنامه‌نگاری انجام دادم و فهمیدم که این جایزه ما، جایزه زیبایی که شما میبینید، با طلای نوع 750 مزین گردیده است و این حقیقت است. این رو تمامی تحقیقاتگران میتوانند اثبات کنند، ولی حرف سر این نیست. حرف حالا سر دیگر چیز است. زندگی سورپرایز ها و حادثه های جالب دارد. مثلا یک دانک در زمین می افتد، نهال می شود، سر می کشد، شاخه می کند، گل و جوانه می کند و میوه می دهد. ولی این هنرمندی که حالا روی صحنه می آید عیناً همین خیل دانکی هست که هفته 2 سر کشید ولی میوه هایش گوناگونند. در یک درخت شما میکس میوه ها را دیدید: سیب، انگور، انار، نوک و غیره. یعنی این معنی رو دارد که هنرمند ما چند هنر دارد: روی به همتا، تاجر، سیاست شناس، سراینده. ولی وقتهای آخر همه کارها رو یک طرف مانده است و سرایندگی را سرمشق کار خود قرار داده است. Дорогие друзья, встречайте лауреат музыкальной премии Tarona Music Award 2021 Муборис Усмонов и его песня «Победитель Мерави». مبارز عثمانов استقبال میگیریم.
Муборис Усмонов в театре «Падида». Друзья, ваши аплодисменты. Вот знаете, что на самом деле отличает людей искусства? Они даже из самой грустной истории всегда готовы создать интересный продукт, тот, который будет радовать зрителей и радовать слушателей. Но мы в очередной раз убедились в том, что от расставания, оказывается, не застрахован никто, даже звезды. А вот в остальных случаях всегда можно обратиться к нашему страховому партнеру. Для вручения премии приглашаем на эту сцену генерального директора компании «Асрибис Туяк» Манонов Шахзод Хасанович. Ждем вас на сцене. Шахзод Хасанович, марамат, шуморо дават мекунем. Марабо. Добрый вечер, дорогие гости. Мурис, мы готовы абсолютно все страховать, так что готовьтесь, мы застрахуем ваш прекрасный голос. Спасибо. تشکر زیاد یک کفکوبی دوستان عزیز برای این جایزه زیبا. سپاس. Ташаккур зиёд мегӯям барои ҳар як нафаре ки бевосита дар фаъолияти сарояндагии ман саҳми беандозаи худро гузоштаанд. Барои нафароне ки бовар карданд, зеро мо имсол бисёр як кори калона ба анҷом расондем. 21 тарона, 15 клип, қариб 10 то консерт дар Душанбе ва берун аз он, берун аз Тоҷикистон. ва ман миннатдории хешро барои ҳамаи шумо, барои Орзуи Соҳиб, барои Даврони Раҳматзод, барои оҳангсозон, барои ҳамаи нафароне мерасонам ки бевосита саҳм гузоштанд, бовар карданд ва имрӯз миллионҳо просмотру консертҳое ки пур аз тамошобин аст, ин ҳам ба туфайли меҳнат аст, дӯстони азиз. ва бевосита сипоси бепоёнро ба Азия Плюс мерасонам, барои ин ки ин меҳнат, ин кӯшиши моро дида тавонистанд. ва бевосита гуфта медонам ки имрӯза маросими ҷоизасупорӣ воқеан ҳам шаффоф аст. Ташаккури зиёд. Сипоси бепоён. За созданием любой песни на самом деле всегда стоит большая команда, и здорово, когда люди ценят эту командную работу. Ну что ж, друзья, вот она, супер награда, супер признание. Ну а тем временем некоторые мечтают о суперсиле. Согласитесь, наверное, каждый хотя бы раз в жизни мечтал о какой-нибудь сверхспособности, ну хотя бы самой-самой маленькой, я не знаю, например, уметь почесать нос, когда ты сидишь у парикмахера, а твои руки находятся под накидкой. Я уверена, что многие попадали в такую ситуацию, и вот такая суперсила Орзу, наверное, не очень, да, нужна. برای من این چیز عموماً در کار نیست. چیکار کرد این داشا حالا به طور دیپلماتی ما رو تحقیر کرد. خیر امروز میدونید چیکار میکنیم؟ امروز من به شما میگویم که همین چراغ‌هایی که هستن نمیدونم چند تا است، یک تا دو تا سه تا چهار تا، حساب کنید که باز یک چراغ دیگر به نام ارزوی صحیف روشنی میبخشیم. خیر اکنون دوستان عزیز ادامه میدیم. Но как же добиться того, чтобы тебя всегда признавали, тебя всегда любили? Мне кажется, я знаю, к кому мы можем обратиться за таким советом. Это музыканты, чьи песни любили и слушали наши родители, а сейчас их музыкальные творения слушают наши дети, причем делают это с удовольствием. درست است و میدونید این مثل یک بنا است. در همین شهر بناهایی هستند که آنها رو خراب کردن ممکن نیست، از بین برداشتن ممکن نیست. میدونید چرا؟ چون که خصوصیت معماریشان بلند است. آنها همچون یک شاهکاری صنعت معماری باید همیشه پایبرجا بمانند و این گروه نیز همین طور است. مثلا 30 سال پیش 15 سال همین حالا همین در شب و روزهای ما میدونید گروه ها میآیند میروند از هم میپوشند جدا میشند ولی این گروه سالیان سال پایبرجاست.
سراینده زیاد صدها ترانه می سرایند ولی موفق شده نمی توانند. اینها با یک ترانه به تاریخ بگزند صنعت تاجیک وارد شدند. اگر با 100 سال دیگر هم گذرد این ترانه که من زمزمه کردم ورد لبان مردم تاجیک باقی خواهد ماند. ولی امروز این ترانه را نه، دیگر ترانه را می سرایند. گروه آوازدار پریم با سرود عاشق زارم. روزی بهاران سایره داشتم در زیر باران، یاد میارم کرده فریادش باره دیدم حسنی جمالش، گفتم سویش دلبری کیستی، گفت بر سویم دلبری تویم، گفتم جان را فدایت کردم، گفت با عشقم با تو پیوندم. عاشقی زارم و حسن یارم، شیرین سخن دارد آرامی جانم. عاشقی زارم و زلف یارم، چشم سیاه دارد دلبری جانم. دلبری کیستی، گفت بر سویم دلبری تویم، گفتم جان را فدایت کردم، گفت با عشقم با تو پیوندم. عاشقی زارم با حسن یارم، شیرین سخن دارد آرامی جانم. عاشقی زارم با زلف یارم، چشم سیاه دارد دلبری جانم. Мне кажется, с этой командой что-то не так. Время идет, а они абсолютно не меняются. Молодильные яблочки какие-то, наверное, есть. В холодильнике спят. Вот он рецепт. На самом деле группа Парем — это яркий пример того, что в здоровом теле всегда здоровый дух, здоровый голос и здоровые песни. Ну а чтобы быть еще здоровее, что нам нужно? В этом нам поможет наш партнер иммунитета. Для вручения премии приглашаем на сцену главу представительства Аль-Хадая в Таджикистане Нажмидинов Акмалджон Акрамович. Просим вас на сцену. акмалҷон Акрамович, шуморо барои саҳна даъват мекунем барои супурдани ҷоизаи Tarona Music Award ба гурӯҳи Парем. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, гости. Я невероятно рад сегодня присутствовать в данном потрясающем мероприятии и окунуться вместе с вами в мир доброй музыки. Команда Аль-Хад Таджикистан всегда заботится о вашем здоровье, иммунитете и отличном вашем состоянии. Отчасти музыка имеет тоже такую миссию, она дарит душевную гармонию.
И поэтому заслуженная награда группы Парем. Поздравляю. احسن مبارک شود مبارک شود مبارک شود دریا درست گفت ما و شما پیر نشویم اینها هیچ پیر نشدن من امروز میبینم که خیلی زیبا شده آمدند مخصوصا بانوان فکر میکنم که زیباترین بانوان شهر دوشنبه امروز با ما هستند اینجا این زیب و زینت رو ببینید مویه ها رو اینقدر آرایشی خوب دادند به 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 عجیب Все женщины, все присутствующие, естественно, красавицы. Так, Урзу на кого-то уже заглядывается. Так, Урзу, держи себя в руках, пожалуйста. Но знаешь, Урзу, есть женщины, которые не умеют делать прически, они не умеют даже плести косы. Но при этом они искусно плетут сплетни и интриги, периодически вокруг одной нашей очень известной исполнительницы. Но пока эти дамочки перемывают ей косточки, она продолжает петь и танцевать. Урзу, ты не знаешь случайно, как ей это удается? من میدونم جای دوستش میدارند جای حسد میبرند جای ساعتهای دراز غیبتش میکنند جای در سامانه های اجتماعی شب تا روز هر گونه حرف های ناخوبش میگویند ولی او پروای ندارد یک بار با رادیو از پلیس آمد من گفتم که او اینقدر نوشته ها اینقدر باران تنقید شما زیق نمیشوید میدونی چی گفت من وقت برای زیق شدن ندارم Вот и правильно, нечего терять на этом времени. Дорогие друзья, встречайте лауреат премии Taruna Music Award 2021 Мино с песней победительницей Мастам. Мино ро истиқбол мегирем. گر من زمه مغان مستم هستم ور عاشق و رند و بت پرستم هستم هر کس به خیال خود گمانی دارد من خود دانم هر آنچه هستم مستی مستم ساقیا نخوردم مستم ساقیا مستی مستم مستی مست مستم مستی مستم مستی مست مستی مستم مستی مستم مستی مست مستی مستم ساقیا مستی مستم ساقیا نخوردم مستم ساقیا مستی مستم ساقیا
مستم مستی مستم مستی مستم مستی مستم مستی مست ای نمیشم توبه میکنم ای می خوردنم بس بس ای شب نرسی تا به سحر ای دوباره میکنم حوض توبه کنم هر نفس می نخورم با دیگر کس لذتی توبه کردنم تا به شکستن است و بس نمیشم توبه میکنم می خوردنم بس بس لذتی توبه کردنم تا به شکستن است و بس ای مست مستی مستم ای مست ببویش هستم ای مای که هست مستم ای ساقیا ای مای در کفی دستم ای مست مستی مستم ای مست ببویش هستم مست مستی مستم مست مستی مستم مست مستی مستم مست مستی مستم Ох, и закружила хмельным вихрем танца. Когда на сцене Мино, по венам течет вино. Я так понимаю. Но все-таки, Мино, мы, наверное, тебе посоветуем сменить вредные напитки или алкогольные напитки на более здоровые. Например, на воду Рео. Хорошо. Договорились. Хуб, دوستان عزیز، حالا وقتی اون رسیده است که ما دیرکتور نمایندگی یوریا فارم در تاجیکستان جناب جمشید حکیمزاده رو برای سپردن جایزه ترانه میوزیک اوارد به مینا دعوت کنیم. مرحبا، خوش آمدید. رحمت کلام عزیزان. سلام علیکم دوستان عزیز. من در حقیقت با افتخاری بلند این جایزه رو به بانوی زیبا و مینای گرامی میسپارم و سپاس میگویم به تشکیل کنندگان چنان چاربینی و به همتون آرزومندم که دلایتان مثل آب ریو صاف باشد. رحمت. Поздравляем от всей души. دوستان عزیز، مینو رو یک بار دیگر تبریک میگویم و من برای شما میگم که انتخاب کردن چیزی خیلی دشوار است. مثلا چیزی که فایده دارد به ما اونقدر پسندمون نمی آید، ولی چیزی که ضرر دارد دوستش میداریم. هر روز یک انتخاب نو، یک خبر نو، یک حرف نو دشوار است. یا مای رو انتخاب کنیم یا آب ریو رو، کدومش رو؟ Дорогие друзья, согласитесь, вся наша жизнь – это череда определенных выборов. Правильных, может быть, где-то неправильных. И вот наш следующий лауреат, он тоже мог бы запросто выбрать классическое направление в музыке, но почему-то ушел в эстраду. Хотя мы этому несказанно рады, ведь под его песню очень сложно устоять на месте. И вот я смотрю, что Орзу тоже в предвкушении его выступления не устоял на месте. Орзу, у нас здесь сцена. Ты куда? بله بله. حالا کماکک ما نقشه رو ویران میکنیم. من میدونی چی تصمیم گرفتم؟ من تصمیم گرفتم که من و دریا اعلان نکنیم سراینده نوبتی رو. سراینده نوبتی رو از اهل هنر، کسی از هنرمندان اعلان کند، ببینیم که همین احساس های صمیمانه‌شان تا کجا میرسد و چقدر صمیمانه آنها هنرمند نوبتی رو اعلان میکنند. زیرا میگویند که هنرمندان با هم دیگر رشک دارند، حسد دارند. من میخواهم که سراینده نوبتی ما رو یک نفر از میان شما اعلان کند، یا اینکه مخلصان. میبینیم که چگونه اعلان میکنند. اینجا من با چهره ها نظر میافکنم و زنجبیل برو رو میبینم و فکرم که
زنجبیل برو این سراینده رو آنقدر از تحت دل اعلان نمی کند، زیرا زنجبیل برو شش مقام رو آنقدر دوست نمی دوست می‌داره. خیر نه زنجبیل برو نه، زنجبیل برو نه. بیایید در باری زنجبیل برو طراح نامدار کشور ما نفیسه امرانова ایجادکار. میگویند که ایجادکار با ایجادکار رقابت دارد، ولی میبینیم که تا کدام اندازه حالا نفیسه امرانова با صمیمیت با محبت به اندازه اشتراکچی نوبتی ما را اعلان میکند. شما فقط همین نوشته های ما را بخوانید. دستنویس گفتم رشک و حسد رقابت ایجادی بعضی ها نمیخواهند. حتی شاعره نازنین اینجا است. با فکرم شاعره اپرا رو دوست نمیدارد، زیرا این سراینده هم اپرا میسارد هم شش مقام میسارد هم گونه است. خیر. Орзу, может тогда ты меня отпустишь, раз я здесь вообще не нужна? یک چای بنوشید اونجا. حاضر ما در حال دعوت میکنیم یک نفر را تا بخواند. خیر خلاصه من از کی خواهش کنم؟ اینجا مکس است. مکس خواهش میکنم از جای برخیزید. یک قرصک برای مکس. مکس شما فقط همین نوشته های من را بخوانید. تمام. پیش از همه السلام علیکم میگم با همه شما. عزیزی دل و جان، همیشه مهربان، شادان و خندان. ولی جان عزیزم استقبال بگیرم دوستان. ببخشید. سپاس مکس جان. آفرین قند زنید. ولی جان در روی صحنه. عزیزی جونم تنها نمانم، بدون تو بودن عذابه، رنج و عتابه، ورق غم کتابه. انیسی جانم شعری روانم، دنیا بدون تو خرابه، مثل سرابه، ورق غم کتابه. صدای من نوای من برای تو، هم آوازی من به تو شامی من، سرانجامی من سرابه. صدای من نوای من برای تو، هم آوازی من به تو شامی من، سرانجامی من سرابه.
Валиджон Азизов бесподобен, как всегда, невероятно красивая песня. На самом деле услада для ушей и услада для души. Валиджон, вот я бы с удовольствием прямо сейчас награду сама вам вручила, но у нас тут такая оказия. Мой соведущий Урзу Исоев, кажется, перевозбудился сегодня от всей этой феерии музыки и куда-то делся. Урзу, ты нам очень нужен, ты где? Отзовись, пожалуйста. Дарья Джон, азизи дила, ман инҷо ҳастам. Ман нахостам ба боло биравам. Ман махсус дар ин поин ҳамроҳи мухлисон мондам то ба назди як хонум биёям. хонуми бисёр зебо аст. Ман ошиқаш ҳастам. барои эҳтиромаш ман ба поин фаромадам. хостам аз дасташ бигирам. зебо ошиқона ба рӯи саҳна барорам ва ин ҷоизаро ба валиҷон ҳамин хонуми зебо бидиҳад. рамзи синемо ва театри тоҷик, ҳунарпешаи зебо, шахсе ки бисёр ман ошиқи ҳунараш ҳастам. Моҳпайкар Ёрова. зебо, хушқаду қомат, ҳунаршинос ва ҳоло ҷоизаро ба Валиҷон моҳпайкари беҳамто тақдим мекунад. Друзья, ваши аплодисменты Моҳпайкар Ёрова. Ростиш ногаҳонӣ буд, як сурпрайз буд. Аввалан шоми ҳамаи шумо ба хайр бошад, ҷанобон ва хонумони азизу қашанг. гуфтанӣ ҳастам ки радио Азио Плюсро бениҳоят дӯст дорам. барои чӣ? барое ки ин як тиме ҳаст ки тими хеле хушмуомила, хеле медонед дили гарм. ва ин аз кӣ вобаста аст? албатта аз роҳбаро. ташаккур ба шумо Умедҷон, ташаккур ба шумо Манижа, Орзу, Дарья ва тамоми гурӯҳи радиои Азио Плюсро бо ин рӯзи бениҳоят хуб табрик мекунам. ва аслан Валиҷон Азизов додари Апашро бениҳоят он оҳангое ки ӯ месарояд, он медонед як суруди Валиҷон дар як намоиши театри мо ҳаст, ном дорад Модар. ҳар замоне ки гӯш мекунем ва мо дар он ҷо нақш меофарем, оби дидаи мо фаровон мешавад. ташаккури зиёд Валиҷон, ташаккур барои ин қадар меҳнататон, ташаккур барое ки дили мо шунавандаҳоро, бинандаҳоро гарм мекунед. ташаккур. Сегодняшних победителей. И знаете, ученые уже давно убедились в том, что нет одинаковых отпечатков пальцев. Но не бывает. Вот так же и исполнителей одинаковых тоже быть не может. Каждый со своей изюминкой, каждый со своей харизмой, каждый разрушает определенные стереотипы. И вот знаете, сложилось почему-то такое мнение, что для того, чтобы пробиться на большую сцену, нужны максимально комфортные условия, нужны родственники, нужны связи. Но наша... Ну да, это тоже надо. Орзу имеет в виду пощелкать пальцами, и все обязательно получится, как по мановению волшебной палочки. Но наша следующая исполнительница, она совсем юной девушкой приехала покорять столицу без родственников, без денег, без друзей, только со своим музыкальным инструментом. И что получилось в итоге? Покорила не только столицу, но и сердца тысячи поклонников. میدونید حرف درباره کی می رود؟ حرف درباره یک بانوی خوش سلیقه و زیبایی می رود که ایتالیا رو تسخیر کرد. مردم ایتالیا برایش کفکوبی کردند. هنرش سرحد ندارد. و دریا درست گفت.
ایزی انگشتی آدمان مطابقت نمیکند و گوهرک چشمشان نیست. خطا میکند 100%. اون نفری که میگوید عوض نشونده ها نیستند، شما رفته در جای شما دیگر کس میآید، این حرف 100% خطاست. هر یکی شما عوض نشونده اید، زیرا ایزی انگشتی شما تکرار نمی شود. نقش گوهرک چشمتان نیست، تکرار نشونده است. یعنی ما و شما که سراینده نیستیم، عوض نشونده نوتکراریم. دیگر چه حاجت از آن که ما در خصوص سراینده ها این حرف را بزنیم؟ این سراینده واقعا نوتکرار است و سرودش حالا در ترانه میوزیک اوارد با نام یارم اجازت ده صدا میدهد. خجسته میرزاولی، استقبال میگیریم. Встречайте! خجسته میرزاولی، واه واه واه، اینقدر شیک، زیبا، خنده زیبا. Друзья, на самом деле семья — это самое главное, что есть у нас в жизни. И всегда хочется, чтобы в ней царили гармония и взаимопонимание. Это ведь главное.
Конечно же, взаимная любовь и взаимное понимание. А вот в понимании семейного права, как бы это строго и сложно ни звучало, нам всегда поможет человек, который сейчас окажется на этой сцене. Для вручения музыкальной премии Taruna Music Award 2021 приглашаем руководителя юридической компании «Химоя» Навруза Одинаева. Навруз Одинаев ро барои супурдани ҷоиза барои саҳна мехонем. Марҳабо. Спасибо всем. В первую очередь хотел бы выразить благодарность, конечно, команде Ази Плюс за то, что они снова возобновили вот эту замечательную церемонию, где мы сегодня находимся. Честно признаюсь, я сам небольшой любитель таджикской музыки, но сегодня на этой сцене, увидев этих потрясающих исполнителей, мое мнение сильно отличалось, поменялось, и теперь мне придется закачать очень много таджикской музыки. Сегодня мы увидели небольшую сценку, как вы обратили внимание, где семья чуть не распалась, а потом, слава Богу, одумался, получается, глава семейства. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам, дорогие мужчины, друзья, коллеги. Всегда любите женщин. Что бы у вас в семье не было, необходимо все всегда наладить именно посредством взаимопонимания. Хоть мы все таджики, восточные мужчины, но в деле с женщинами больше имеют опыта французы, которые говорят, если женщина не права, то извинись перед ней. И сегодня мне выпала честь вручить, получается, золотую статуэтку прекрасной исполнительницы с золотым голосом. Браво! Спасибо. Друзья, наша потрясающая церемония продолжается, и я уверена, что каждый из вас знает, кто такой пресс-атташе. Но знаете ли вы о том, что существует еще и так называемый пресс-алкаше? Орзу, знаешь такого? Объясню. Пресс-алкаше – это тот самый подвыпивший друг, который начинает общаться за тебя с противоположным полом. То есть он немножечко для храбрости уже где-то принял. Ну и после все, никаких комплексов и никаких страхов. Но вот нашему следующему исполнителю пресс-алкаше точно не понадобится, потому что он в состоянии очаровать любую девушку самостоятельно. من درک کردم که حرف اطرافی کی رفته شده است. این هنرمند مرا به حیرت می‌آورد. گاه در تیک تاک او رو می‌بینم و از خودم می‌پرسم که چرا او آواز می‌خواند مادامی که اینقدر مهارت بلند اکتوری دارد. ولی باز آوازخوانیش رو می‌بینم میگم نه حتما باید آواز بخواند. مرا به حیرت می‌آورد. ولی کاری که امروز در روی صحنه می‌کند همه ما و شما رو به حیرت می‌ماند. می‌دونید چرا؟ یک کاری می‌کند که با من اونقدر کاری در روی این صحنه میکردگیش پسند نیست. راستی گپ میآید دل این دختر رو مییابد میرود پیش دیگر دختر، این دختر رو دلش رو مییابد میرود پیش دیگر دختر. من نمیپسندم. من با کارگردان گفتم که این طور نکنید، این صحنه رو در این چرابینی نمانید، ولی با من گفتند که تو آدم کهنه با نگاه کنسرواتیوی هستی. زنده باد لیبرالیسم. استقبال میگیریم. این زمان دوستان عزیز سراینده نوبتی را چهارشنبه Аловатов. Встречайте, дорогие друзья! Hey yari canım, şirin zap
جان من دل 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 دیوانه مستمه مستانه عاشقستمه میدانی یا نه دل 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 دیوانه مستمه مستانه عاشقستمه میدانی یا نه جانم قندو لبان من یاری جانم شیرین زبان من دردت با جانم قندو لبان من یاری جان من شیرین زبان من دردت با جان من دل 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 دیوانه مستمه مستانه عاشقستمه میدانی یا نه دل 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 دیوانه مستمه مستانه عاشقستمه میدانی یا نه Ловелас Чоршанбе Аловатов. Очаровательные, цветы тоже замечательные. Но знаешь, Чорш, все-таки главное, друзья, девушек, это же не розы. Ты же помнишь, что это? Это я. Это ты, конечно, да. Это Чоршанбе Аловатов и бриллианты. Так что мотай на свои густые усы. دوستان عزیز چون درباره بریلیانت و درباره من جواهرات حرف زدیم حالا من میخواهم برای سپردن جایزه ترانه میوزیک اوارد برای صحنه دعوت کنم منیجر شرکت تاجیک کریستال جمایف دیل محمد را. مرحمت. سلام علیکم دوستان عزیز. پیش از همه شما رو خیر مقدم میگویم و با چهارشنبه جان عمری دراز و موفقیت رو تمنا دارم. همیشه هم خیلی بهترین باشید و موفق باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. Кстати, друзья, на девушку. Вы обратили внимание на девушках, которые помогали нам как раз вносить награду для Чоршанбе. На них были те самые украшения от нашего партнера Таджик Кристалл. بله در این صحنه فقط جواهرات تاجیک کریستال جلوه میدهد و سر آرزوی سیف.
دوستان عزیز ادامه میدیم. درباره سراینده میخوام حرف بزنم که در تاجیکستان تولد شد. در شهر خوجند کمی زندگی کرد. در سانکت پتربورگ به ویا رسید و برگشته به وطن آمد و در مدت خیلی کوتاه دل میلیون دوستداران صوت و نوا را به دست آورد. مهمتر از همه زبان خود را از دست نداد، موسیقی زیبای خود را از دست نداد، فرهنگ خود را از دست نداد. Мадина Акназарова. Дорогие друзья, на самом деле звездочка без звездной болезни, яркая, многогранная, сияющая. Встречаем Мадина Акназарова и песня «Победитель» «Афсус». استقبال میگیریم. Акназарова استقبال میکنیم دوستان عزیز. نزدیکتر بیاید مدینه. من یک اسرار مدینه رو میکشایم. مدینه ساعتهای 12 شب خوراک خوردن رو دوست میداره. ولی هیچ خیلی تاثیر نکرده است. میبینم که یگان خیلی تاثیر نکرده است. خیلی میان. خلاصه با مدینه توصیه میدم. مدینه اگر نصف شب ساعت 12 شب
اشتها پیدا شد شما محصولات شرکت مرمری رو انتخاب کنید. محصولات با صفت اکولوژی، ارگانیکی و طبیعی. برای سپردن جایزه من این لحظه دعوت میکنم نماینده شرکت مرمری، شریک رسمی ترانه میوزیک اوارد، دیرکتور گنرالی این شرکت با نفوذ ترسونов عبدالکریم غنیویچ را استقبال میگیریم. سلام علیکم همدیارانی عزیز. در حقیقت مدینه زیبی صحنه دارن. شعرهای این کس در دلها راه یافتن. واقعا باشد روز جان به فکرم خیلی دختری زیبا هستن. هم خیلی نیست؟ سلامت باشید. شرکت مرمری آماده هست که در آینده اویدی دستگیری هنر همیشه حصه خود را گذارد. آرزومندم که در هوای صفای کشوری ما همیشه ترانه‌های زیبا صدا دهند. تشکر. سلامت باشید. تشکر بزن. Сепос, ширкати Мармари, шарики Расмимо. Да, сложно унести на самом деле все эти букеты и все награды. Ну а мы, друзья, тем временем хотим рассказать вам о том, кто поддержал нашу потрясающую музыкальную премию. И в первую очередь, естественно, хотим поблагодарить нашего генерального партнера Орион Банк. ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳ ба равандикорӣ ба ҳар як талабот, ба ҳар як мизоҷ, новобаста аз масофа ва ҷойгиршавӣ. мо пайваста кӯшиш мекунем ки ба шумо хизматрасониҳои худро бо сифати баланд пешниҳод намоем. ин аст ҳадафи асосӣ. 30 соли муваффақият ва пешравӣ. Орион Банк. ҳамкорӣ ба хотири фардо. ҳанӯз 15 сол муқаддам онҳо сай карданд навгоние биёфаранд, муъҷизае эҳьё кунанд ки назари ҳазоронро афсун гардонад. шоҳкориҳои нотакрори заргарони чирадаст, коркарди беолоиш, шаклдиҳии мукаммал ва сохтусози дастии ҳар як порчаи нозуки он арзандаи таҳсини ҷавҳаршиносон аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас.
сказать огромное спасибо всем компаниям и организациям, которые на самом деле не безразличны к развитию музыкального искусства в нашей стране. И все вместе, большой, дружной, слаженной командой мы готовились к сегодняшней церемонии вручения премии Tarona Music Award 2021. Сегодня мы отмечаем праздник музыки и, естественно, чествуем наших победителей. Кстати, кто у нас станет очередным лауреатом нашей премии? دوستان عزیز، حالا من میخواهم درباره جاز حرف بزنم. هنرمندانی که حالا روی صحنه میآیند یکی از اساسگذاران جاز تاجیکی میباشند و صنعت تاجیک را در سرتاسر دنیا معرفی کردند. جشنواره جاز یعنی فستیوال جازی که برپا می شود دویم در کشور ما محض با شرافت آنها برگزار می گردد. این هنرمندان در موضوع عشق زیاد سرودند ولی هست موضوعهایی که از IQ یعنی از خیرت و دانش همان سراینده ها وابسته است. برای همین حس کردن برخی از موضوعهایی که ارزش بلند دارند، مثلا مقدسات، وطن، ملت، مادر، پدر، همسر، اینها موضوعهایی هستند که به این موضوع آدم باید بیاید برسد توسط دانش و ذهن خود. و فکر میکنم که این هنرمندان علاقه در همان سطح قرار دارند که مقدسات ملی را بسرایند. И правда, друзья, до некоторых вещей надо дорасти. И наши следующие лауреаты, они однозначно доросли до того, чтобы понимать, что каждый из нас — это те писатели, чьи книги мы читаем, это те люди, которых мы любили или любим по сей день. И самое главное, каждый из нас — это тот город, в котором мы родились, в котором мы выросли и который мы любим безмерно. Встречайте, лауреаты премии Tarona Music Award, неподражаемая Тахмина Рамазанова и живая легенда группа Авеста с песней «Душанбе». پذیرا باشه دوستان عزیز، استقبال میگیریم. Согреет мое сердце никакой другой. Душанбе, Душанбе, понедельник. Я вернусь в этот город родной, где вода голубая и цветы как из рая, и звезда светит мне над горой, где вода голубая и цветы как из рая, и звезда светит мне над горой. Под чинарой мне родни, ты живой в воде его прими, и в горах тюльпаны снятся, ты их не срывал. Девушке, кого впервые ты поцеловал,
Душанбе, понедельник, я вернусь в этот город родной, где вода голубая и цветы, как из рая, и звезда светит мне над горой, где вода голубая и цветы, как из рая, и звезда светит мне над горой. На свете много городов, но один достоин моих снов. Он один мой город детства, на земле такой не согреет мое сердце никакой другой. Душанбе, Душанбе, понедельник, я вернусь в этот город родной, где вода голубая и цветы, как из рая, и звезда светит мне над горой. И звезда светит мне над Шикарные, невероятные. Тахмина Рамазанова и группа Авеста. И вы знаете, что мне нравится в этой команде? Они всегда продвигают не только хорошую, добрую музыку, но и искренность, и честность во всех текстах. И не только на сцене, но и в жизни. Ведь не соврала? Спасибо. Наверное, да. Это просто... это самое главное в нашей жизни — оставаться честными. Вот поверьте, такие, какие мы на сцене, такие мы и в жизни. И для меня лично это очень важно. Оставаться настоящей, преданной своей родине, своей семье. И всем вам спасибо большое. Спасибо вам большое за ваше творчество. И что касается этой потрясающей светлой песни, то она на самом деле окунула нас на несколько мгновений в прошлое, в атмосферу любви к нашей удивительной столице. И поэтому прямо сейчас для вручения премии приглашаем на сцену человека, который любит и знает наш город как никто другой. Историк, публицист, патриот до мозга костей Шерматов Гафур Ашурович. Приглашаем вас на сцену. Гафур Ашуровичро барои супурдани ҷоиза барои саҳна даъват мекунем. Марҳабо. Здесь, дорогие друзья, такое счастье вот слушать. Я вот сейчас слушал, плакал, улыбался, смеялся. Это было так здорово.
Спасибо группе Авеста. Спасибо, дорогая Тахминочка. Это просто чудо, что есть такая песня. Я помню этот клип, который вышел, когда вы на партитуре разложили альбом 2014 года. Это было потрясающе. Песня замечательная. И вы вообще живые классики. Вам подвластно все. Рок, джаз. Все-все. Вы уже в истории музыкальной культуры Таджикистана. Спасибо вам огромное. Вы Спасибо самые и за лучшие. ваши труды. Спасибо большое. Спасибо. И я надеюсь, новый альбом, который выйдет. Вот жалко, что его нет. Я хотел вам подарить, но я вам подарю его обязательно. Никогда не поздно. Да, он станет вашей новой партитурой. Спасибо. Для новой песни Обязательно. о нашем родном, любимом городе. Спасибо большое. Спасибо. Ташаккур, гуруи Авеста. Ташаккур зиёд. Ман беҳад миннатдорам. Ман бисёр шод ҳастам, ки имрӯз дар ин саҳна ҳастам ва ман мехостам ташаккури бепоёни худро ба радиои дӯстдоштаи худам Азия Плюс миннатдорӣ намоям ва бирасонам. Ва Азия Плюс, мы вас любим. Я помню с первых дней все, кто работали в Азия Плюс, и мы были всегда рядом с вами, мы до сих пор с вами рядом. Вы можете всегда на нас положиться. Спасибо большое. Процветание Азия Плюс. Тахмина Рамазонова из Зебо ва гуруи Авеста. خانه خالیست همه سرسان خانه بی توست زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی توست زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا. گمان میکنم که مهم نیست پای ستاره جستن. ما را هم هیچکن نجسته بود، یعنی که ستاره های حاضره که شما میبینید و مثل دیگر هنرمندانی که هستند، من خیلی حرمت عزتشون میکنم. اونا همه خودشون هنرمند شدن. بیایید هم دیگر رو دستگیری کنید، در کجایی نباشید. دوستان عزیز، شادروان بهرام غفوری یک عادت داشت. همان روز در جیبش چند سومی می بود؟ 1000 سوم است، 5000 است، 10000 است. تا بگو همش رو نیست و نابود میکرد. به رفیقان، به دوستان هدیه ها میکرد، دل همه رو شاد میکرد. حتی با یک ره گذری تماما بیگانه و ناشناس میتوانست که دست کمکش رو دراز کند و با دست خالی میگفت همیشه به خانه برمیگردم. ما هم دوستان میگفتیم که چرا این طور میکنید؟ در خانه هم میپرسیدند که چرا این طور میکنید؟ جواب شادروان بهرام غفوری همین بود: من دیگر خیل بودن نمیتوانم. На самом деле Бахром человек невероятно большого сердца и очень светлой души, и очень сложно до сих пор говорить о нем в прошедшем времени. Это человек, который по первой просьбе всегда откликался на все, что угодно. Это человек, который выставлял приоритеты на самом деле не в свою пользу, а в пользу других. Но Бахром до сих пор с нами. Он продолжается в своем творчестве, в своих песнях.
в своей семье и, разумеется, в творчестве своего сына, который пошел по его стопам. И я уверена, отец может гордиться таким замечательным сыном. И наша сегодняшняя награда – это, правда, большое признание со стороны всех почитателей творчества Бахрома. И мы уверены, что эта статуэтка, эта награда, она просто обязана быть в вашей семье. حالا این جایزه را به خاندان بهرام میسپاریم، به اهل خانواده بهرام میسپاریم. برای سپردن این جایزه من برای صحنه دعوت میکنم دیرکتور رادیوی آزیا پلوس منیژه احمدова رو. مرحبا. دوستان عزیز خوش آمدید. هرچند همین با بهرام همین نامه رو چقدر تمرین کردیم برای من خیلی مشکل است درباره بهرام سخن کردن، چون که در حقیقت او از زمره انسان‌هایی بود که دائم به مدد میشتافت، دائم با آزیا پلوس همکاری میکرد و من خیلی خرسند هستم که امروز انوشیروان از پای پدر رفته است. ما امروز جایز دانستیم که این جایزه باید در خاندان بهرام شادروان باشد. انوشیروان سزاواری چنین پدر باشد. مبارک باشد. تبریک میکنیم اهل عائله شادروان بهرام غفوری را و حالا در روی صحنه یک ترانه صدا میدهد که آهنگش از شادروان بهرام غفوری است با صدای فرزند بهرام غفوری. این سرود در ترانه میوزیک اوارد صاحب جایزه گردید. حالا این سرود صدا میده. بهرام ترانه سرود که خانه خالی است، خانه خالی نیست. در خانه دوام دهنده های کار بهرام هستند. تشکر زیاد. من اول سلام علیکم به همه هموطنان عزیز. شخصا مینداری خود رو به رادیوی آزیا پلوس میرسانم که قدردانی کردن. بعدا به هر یک شما میندار هستم که وقتی خود رو دریغ نداشتید به اینجا آمدید. اینجا استاد جورابک مرادوف خوش آمدید. مرحمت. سرود من برای شما. عشق تو دیگه برام افسانه شد، حرفای تو برام بیگانه شد، حرفای تو برای راز دل دیوانه بگانه شد. عشق تو دیگه برام افسانه شد، حرفای تو برام بیگانه شد، حرفای تو برای راز دل دیوانه بگانه شد. اگر می‌نویسی من بیرم، اگر میخوای با من بیمان، اما بدون بعد از رفتن تو را هرگز دیگر نمیخوام. اگر می‌نویسی من بیرم، اگر میخوای با من بمان، اما بدون بعد از رفتن تو را هرگز دیگر نمیخوام، تو را هرگز دیگر نمیخوام. این خانه تنگ و تار خالی از عطر بهار، مانده غمی بشمار از عشق تو یادگار. این خانه تنگ و تار خالی از عطر بهار، مانده غمی بشمار از عشق تو یادگار، از عشق تو یادگار. عشق تو دیگه برام افسانه شد، حرفای تو برام بیگانه شد، حرفای تو برای راز دل دیوانه بگانه شد. اگر می‌نویسی من بیرم، اگر میخوای با من بیمان، اما بدون بعد از رفتن تو را هرگز دیگر نمیخوام. اگر می‌نویسی من بیرم، اگر میخوای با من بمان، اما بدون بعد از رفتن تو را هرگز دیگر نمیخوام.
دیگر نمیخوام. از من با من بودی، بی خود و بی من بودی، آرزوی مردی غریب، رشکین از ترم بودی. از من با من بودی، بی خود و بی من بودی، آرزوی مردی غریب، رشکین از ترم بودی، رشکین از ترم بودی. عشقی تو دیگه برام افسانه شد، حرفای تو برام بگانه شد، حرفای تو برای روز دل بگانه شد. اگر می نویسی من بیرم، اگر میخوای با من بیمان، اما بیدام بعد از رفتنت تو را هرگز دیگر نمیخوام. اگر می نویسی من بیرم، اگر میخوای با من بیمان، اما بیدام بعد از رفتنت تو را هرگز دیگر نمیخوام، تو را هرگز دیگر نمیخوام. Анушервоне Бахром, сипос мекоем. Ташакур. Друзья, я не знаю, замечали ли вы такую особенность, но после некоторых песен становится физически немного прохладнее или даже жарче. Хотя нам ли мечтать, да, о тепле в нашей солнечной стране? На самом деле, даже в плюс 10 или в плюс 15 в декабре мы почему-то начинаем мечтать о весне. Нам хочется перенестись в этот потрясающий период цветения или весеннего обострения. Но и находятся музыканты, которые помогают нам найти эту машину времени. А если точнее, машину времени года. И наша очередная исполнительница как раз исполнит песню о весне, о мае. И в это время сама будет светиться изнутри чарующим теплом. تصور کنید دوستان عزیز، ماه مای همه جا سبز و زیبا، یک جوان عاشق بیچاره یک دسته گل زیبا را خرید است با آخرین پولهایش و در نزد ایستگاه آمدن دختر دوست داشتهاش را انتظار است و این دختر می آید زیبا دلکش می آید، ولی این دختر سرکش و گپنگیر و دختر مغرور این بیچاره جوان را پسند نمی کند. با این جوان می گوید راو من با تو کاری ندارم و این دختر سرکش و مغرور و گپنگیر مهرنگار رستم است. با سرود راو استقبال میگیریم. یک روزی ماهی می بود همه جا پر از گل، از کیم کجا می آمد صدای بلبل. در ایستگاهی کوچه تو بودی انتظارم، من آمدم و گفتم دیگر دوستت ندارم. یک روزی ماهی می بود همه جا پر از گل، از کیم کجا می آمد صدای بلبل. در ایستگاهی کوچه تو بودی انتظارم، من آمدم و گفتم دیگر دوستت ندارم. رو حرف نگو برایم، رو اصلا نکن صدایم، رو پیشی هر کس کی خواهی، رو کی پر از گناهی. رو حرف نگو برایم، رو اصلا نکن صدایم، رو پیشی هر کس کی خواهی، رو کی پر از گناهی.
در سایه آلوچه آهسته و آهسته گذشتم از کنارت حتی نگاه نکرده به چشم انتظارت رفت حرف نگو برایم رفت اصلا نکن صدایم رفت پیشی هر کس که خواهی رفت که پر از گناهی رفت حرف نگو برایم ای رفت اصلا نکن صدایم رفت پیشی هر کس که خواهی رفت که پر از گناهی یک روزی ماهی می بود همه جا پر از گل از کیم کجا می اومد صدای بلبل در ایستگاه کوچه تو بودی انتظارم من آمدم و گفتم دیگر دوستت ندارم یک روزی ماهی می بود همه جا پر از گل از کیم کجا می اومد صدای بلبل در ایستگاه کوچه تو بودی انتظارم من آمدم و گفتم دیگر دوستت ندارم Мирнигори Рустам, Фарангиз Касымова, Мухаммад Азимзода, ҳунармандони театри Давлати академии опера ва балети ба номи Садриддин Айни. Сипос. Но, друзья, где же еще всегда царит весна и красота? Конечно же, в храме высокого искусства. Для вручения премии приглашаем на сцену директора Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Встречайте, Сайфиддин Зода, Камолиддин Шарофиддин. Мархаба, барои супурдани ҷоиза ҳозиранд. Добрый вечер, дамы и господа. Я, во-первых, хочу поблагодарить Азия Плюс, руководителя медиахолдинга, уважаемого Умет Бабаханова, руководителя радио Азия Плюс, это Манижа Ахмедова. Вот, сказать, что я здесь, на этой прекрасной премии. Вы знаете, хочу вам сказать, что этот год, он очень знаменательный год. Этот год наша столица, город Душанбе, она объявлена культурной столицей СНГ. И хочу сказать, что эта прекрасная церемония, это просто украшение. Вот. И, конечно же, от себя я хочу поздравить прекрасную Мехренигор Рустам с такой победой. Спасибо большое. Вот, как сказал Устод Джурабек Мурод, вы просто обязаны демонстрировать свой талант не только внутри нашей республики, а за ее пределами. Поэтому, чтобы вот эта ваша стильность, вот этот ваш прекрасный образ, что вывели не только таджики, но и во всем мире. И, конечно же, бы хотелось и тоже поблагодарить наш балетный дуэт. Это Фарангиз Касымова и Мухаммад Азимзода. Они просто украсили ваше произведение. Поздравляю вам. От души поздравляю вас. برای جایزه من افتخار دارم که امروز صاحب این جایزه گشتم و کوشش میکنم که در عرصه بین المللی صنعت تاجیک رو معرفی کنم و باز هم سزاوار جایزه های بین المللی گردم و البته که با دستگیری شما مخلصان عزیز این جایزه ما و شما است. تشکر زیاد. سپاس مهرنگاری رستم. تشکر. این یک جایزه رو برداشتن نمیتواند، وزنی برداشتن وزنی است و باز بابای جوانی بیچاره میگه که راو
Ну что ж, друзья, наша церемония продолжается, и нас очень радует то, что сегодня на этой сцене появляются как те, кто сравнительно недавно взошел на музыкальный Олимп нашей таджикской эстрады, так и те, кто на этом Олимпе уже прописались много-много лет назад. И знаете, когда я была маленькой и первый раз услышала название одной группы, я ослышалась. Мне показалось, что это команда под названием «Шанс». И я очень долго думала, шанс на победу, шанс на удачу, но оказывается, зря я гадала, ведь это не про шанс, а про шамс, про солнце, которое по сей день светит и согревает своими замечательными песнями. شمس آره شمس این آفتاب است آفتابی که روشنی میبخشد به همه به تمام دنیا روشنی میبخشد آفتاب و میدونید برخی سراینده ها از بین 10 سرودشان یک سرودشان مردمی میشود ولی من ندیدم سرودی رو که این گروه نخوانده باشد و این سرود مردمی نشده باشد. چیزی که میخوانند این ترانه ها ورد زبانی تمام مردم میگردند. با کمال احترام گروه شمس رو دعوت میکنیم با صدای زیبای نوباور چنارف سرود کبوتر رو میشنویم. جمالت شدم به می و ساغر ازم ژیچتا یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر ازم ژیچتا یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر ازم ژیچتا ای مو کبوتر ازم ژیچتا ما که تو پر ازم ژیچتا ای مو کبوتر ازم ژیچتا ما که تو پر ازم ژیچتا مردم تا خیزند ما غیبت کنن ما که تو باور ازم ژیچتا مردم تا خیزند ما غیبت کنن ما که تو باور ازم ژیچتا از خوکنم راستا پدم با بیت سلاف مسمر ازم ژیچتا از خوکنم راستا پدم با بیت سلاف مسمر ازم ژیچتا ای مو کبوتر ازم ژیچتا ما که تو پر ازم ژیچتا ای مو کبوتر ازم ژیچتا ما که تو پر ازم ژیچتا برده خویان موسیقی دلت قصه کنم سر ازم ژیچتا برده خویان موسیقی دلت قصه کنم سر ازم ژیچتا بی وفاقی ما که وفادارم از ماتای از مادر ازم ژیچتا بی وفاقی ما که وفادارم از ماتای از مادر ازم ژیچتا از خوکنم راستا پردم با بیت سلاف مسمر ازم ژیچتا از خوکنم راستا پردم با بیت سلاف مسمر ازم ژیچتا حال مرا ای بوت نامهربان آمده بنگر ازم ژیچتا حال مرا ای بوت نامهربان آمده بنگر ازم ژیچتا
این دل بشکسته و صد باره را دیده و بگذر ازم ژیوشتا این دل بشکسته و صد باره را دیده و بگذر ازم ژیوشتا ای مو کبوتر ازم ژیوشتا ما که تو پرپر ازم ژیوشتا ای مو کبوتر ازم ژیوشتا ما که تو پرپر ازم ژیوشتا آردا خویا مصف دنت ساکنم سر ازم ژیوشتا آردا خویا مصف دنت ساکنم سر ازم ژیوشتا Саламат башет, ташаккар зиёд. Ну а сейчас, друзья, признайтесь, поднимите вверх руки те, кто притопывал, прихлопывал, как-то двигался. Ну, конечно же, как без этого. Спасибо вам большое за это. دوستان عزیز، اگر بگم که در روی صحنه هنر، در روی صحنه اومن در ورزش نه، در صحنه هنر گروه شمس چمپیون است، خطا نمیکنیم. Конечно же, настоящие чемпионы, но прямо сейчас на этой сцене станет на одного чемпиона больше, потому что прямо сейчас для вручения премии приглашаем на сцену одного из лучших легкоатлетов мира, олимпийского чемпиона, героя нашего времени Дильшода Назарова. چمپیون جهان اومد و گورس پرتویی دلشاد نظرов رمزی ورزش تاجیک. Добрый вечер, дамы и господа. Ну, мне хочется сказать спасибо Азии Плюс за такое организованное мероприятие. Спасибо за приглашение. Здесь я много не буду говорить. Вы сами все были свидетелями. Это настоящие чемпионы сцены, потому что весь зал танцевал и подпевал вам. Спасибо, спасибо. مبارک شود. سلامت باشید. مبارک باشد. تشکر زیاد. تشکر زیاد. ما شما را دوست می‌داریم. Мы вас очень любим. Азом ژیوشتا. Браво! Да здравствует любовь и музыка, естественно. خب دوستان عزیز، برای من پسند است وقتی که یک هنرمند از کشور ما دنیا رو فتح میکند. در دیگر کشورها درباره هنرمند تاجیک حرف میزنند. سر و صداها در اینترنت زیاد می شود. رسانه ها دست و پنجه نرم میکنند و در خصوص هنرمندان ما حرف میزنند. این واقعا شادی‌آور است. В последнее время все больше людей прославляют нашу замечательную страну на мировой арене. И есть одна прославленная девушка, которая как раз начинала с такой же музыкальной премии от Азия Плюс. Правда, тогда премия называлась иначе, Суруди Сол. Да и сама она себя называла не именем, а названием «Растение». В этом году она покоряла уже мировые сцены, выступала на Евровидении, и я уверена, что все уже догадались, о ком мы сейчас говорим. بله، نامی رستنی است، ولی من فکر میکنم در همین جهانی که از هر طرف هجومی لفظی، هجومی نمیدونم روانی وجود دارد، باید نامی خود را، یعنی تخلص ایجادی خود را رو کالا نمیماند، باید کاکتوس میماند. کاکتوس بودن خیلی مفید است. رسیدی میگذرد. خلاصه دوستان عزیز، با من بیشتر نسبش پسند است. منیژه سنگین یعنی پرقوت، بگزند، ابد زنده. منیژه سنگین. Азия Плюс, привет! Это Манижа. Вы находитесь у меня сейчас на студии, а я полна воспоминаний о той премии, которая была в 2006 году.
Хочу сказать спасибо. Уже очень много времени прошло с того момента, как видите, было много падений, взлетов. Хочу сказать вам спасибо, что уже тогда услышали мой голос и верили в меня. Всем удачи в этом году, и пусть такие премии существуют еще много-много лет. Ну что, друзья, принимаем пламенный привет от Манижи, такой экстравагантной и всегда позитивной. Хотя, может быть, и не всегда, я не знаю, в этом мире вообще ничему нельзя верить. Приходишь в магазин, вывеска «Все для свадьбы». Женихов нет, честно, проверяла. Берешь фейри, намазываешь на живот, жир не проходит. Кому верить, непонятно. Вот так же и в следующей песне нашей исполнительницы все очень и очень обманчиво. من روزیم همه جا فریب، همه جا نیرنگ، همه جا دروغ. ولی این هنرمند حقیقتی به شعبه، حقیقتی واقعی زفرمندی و تنتنه هنر مردم تاجیک است. این هنرمند حقیقت زیبای صنعت ما، این هنرمند حقیقت زیباترین ترانه موزیک اوارد است. با سرود فریبا نگینا امان قلوه. بعد چشمان سیاه تو قصر که بدونی تو اسیر قفسم، اگر از من بیروی بسته شود از غمی هجری تو راهی نفسم. ز کدام قصه تو آغاز شدی و گلوم آتشی آواز شدی، روی هر پرده یا هنگ دلم شعله عشقی غزل ساز شدی. فریبا فریبا نگاه چشم زیبا، چی زیبا چی زیبا همان چشم فریبا. امیدی ز فردا به چشمان تو پیدا، ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا شدی شیدا. عوضی غم شکنی زمزمه را، ای سببگار غمی عشق ببین شور این دل به کجا برد مرا. با تو پیوندم و بگان از خون، آبم و خاکم و گه آتش دور، به همه بیشکمی عمر ولی خوشی خوشتر از عشقی تو نبود. فریبا فریبا نگاه چشم زیبا، چی زیبا چی زیبا همان چشم فریبا. امیدی ز فردا و چشمان تو پیدا، ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا شدی شیدا. چشم زیبا چی زیبا چی زیبا همان چشم فریبا. امیدی ز فردا به چشمان تو پیدا، ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا. فریبا فریبا نگاه چشم زیبا، چی زیبا چی زیبا همان چشم فریبا. امیدی ز فردا به چشمان تو پیدا، ز چشمت رویدا شدی عاشق شیدا شدی شیدا. نگینا امان قلوه چون همیشه سبز زیبا به هم تو. نگینا جان بیوید
خیر دوستان عزیز، برای سپردن این جایزه محتشم ترانه موزیک اوارد به نگینا مقولова من برای صحنه دعوت میکنم سردار ریاست رشد تجارت از اوریون بانک محترم دلشد نکمتوف را خوش آمدید. دوستان عزیز، این شامی پرنور زیبا و با فراغت به همتان خوش باشد. اوریون بانک نه تنها در رشد اقتصادی کشور بلکه در پیشرفت صنعت و فرهنگ ملی همیشه سهمگذار است و طول 30 سال فعالیت خود شاید آن سرایندگانی که امروز به صحنه میبرند آن زمان به دنیا نآمده بودند و ببینید همه آنها از جمله نگینا امانقلوی زیبا و خوش‌آواز فرزندان خوشبختی دوران تاجیکستان صاحب استقلالند. نگینا امانقلووا با سلیقه خود، با آواز شیرین خود، فارم خود، با هنر و آداب و رفتار خود ارزنده و سزاوار تمام جایزه های بهترین و والای صنعت و هنر هستند. به شما مبارکباد می‌نماییم. همیشه آباد و سربلند باشید. تشکر، مبارک شد. Teşekkür ederim. Teşekkür. Еще раз поздравляем с победой. Нигина Амонкулова, естественно, это заслуженно. Но мы тем временем, друзья, еще раз хотим поблагодарить те организации и компании, которые поддержали нас сегодня в организации и проведении этого замечательного мероприятия музыкальной премии Tarona Music Award. شرکت سقورتوی عصری 21 آینده رو برای ما و شما درخشان میکند. عائله های خود را سقورته کنید زیرا فرزندان شما، عزیزان شما، همسران شما و خود شما مردان عزیز سزاوار زندگی پر از نور و آذین هستید. маркази савдои Impera Home тахфифҳои идона то 30%-ро эълон менамояд. мебелу қандилҳо, армуғону мусаввараҳо, ҷиҳозу рахти хоб ва зарфу чиниворӣ аз брендҳои машҳури аврупо. Impera Home, роҳати шумо, ғамхории мо. суроға шаҳри душанбе, кӯчаи Старафшан 18, тамос 555 18 18 18. Impera Home. Аль-Хадая – капсулированное масло черного тмина холодного отжима из 100% натуральных лечебно-профилактических продуктов. Оболочка капсул состоит из рыбьего желатина, что на 100% является халяльным продуктом. Аль-Хадая зарекомендовала себя и успешно ведет свою деятельность во благо здоровья людей в 10 странах мира. Нас рекомендуют Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, Шамиль Алиуддинов, Гуар Аветисян, Мехринигори Рустам, Сабрина Назри и другие мировые и отечественные звезды. Бесплатная доставка по всему Таджикистану. Товар сертифицирован. Наши контакты 44 640 0101. В аптеку часто приходят за советом при отравлении, которое сопровождается рвотой и диареей. Особенно остро это переносят дети, когда организм резко теряет воду, а также при алкогольном отравлении и токсикозе у беременных организм кричит о жажде. Я, как фармацевт, рекомендую РЭО. РЭО способствует быстрому усвоению организмом воды и электролитов. РЭО препятствует обезвоживанию. РЭО помогает восстановить водный баланс при интоксикации. РЭО – это вкусно! Мне РЭО пьется, даже когда тошнит. РЭО, когда обычной воды мало. Вне зависимости от места, времени суток и размера вашего объекта, вам не стоит беспокоиться о его безопасности. Охранное агентство «Барс» дорожит доверием тех, кого охраняет. Безопасность личная и имущественная является главнейшим залогом человеческого развития. «Барс» – ваше спокойствие, наша забота. Друзья, партнер нашей церемонии Кохи Суруш. Это зал, который оснащен самым современным оборудованием и соответствует мировым стандартам. И я уверена, что вам сегодня здесь очень и очень уютно. بله بعد روز کاری وقتی که مانده میشوید فکر میکنم که یگانه جای بهترینه که شما میتوانید ریلکس یعنی استراحت بکنید این لافت است.
Итак, друзья, это наш партнер автопати. У кого-то будет автопати, а кто-то мечтает о высыпати. Это когда тебе немножечко за 30, и ты постоянно думаешь, когда же я могу уже поспать. Но, друзья, наша следующая исполнительница, которая совсем скоро выйдет на эту сцену, она прогонит сонливость у кого угодно, даже если вы не спали уже сутки напролет. من با مردم مراجعت میکنم هوش از سرتون میپرد جامعه ها هر خیل میشوند سبز سرخ گلابی خلعت های رنگه جامعه نارنجی ولی باز جامعه های هستند که تنوک حریر مثل پوست پیاز از همه خطرناکش همین جامعه است جامعه تنوک کم کم با رنگ نارنجی جامعه نارنجی فرزانه خورشید ای تخار آمدم کولاب میرم جانا قطیار آمدم بیار میرم جانا قطیار آمدم دستا بگردن لالا با جنجور آمدم بیمار میرم لالا لا 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 La 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 ra nazam la la qatiyar amadam biyar miram la la qatiyar amadam biyar miram la la رخسار نارنجی اگر زهرم دهی زهرت بنوشم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی اگر جان مگویی جانم فدایت جام نارنجی گلم رخسار نارنجی کفن پاره کنم رویت ببوسم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی فرار کلاب شدم زی دست نارنجی فرار کلاب شدم زی دست نارنجی نته جانا که باز آموختم بشم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی فرار کلاب شدم زی دست نارنجی فرار کلاب شدم زی دست نارنجی زنده باشه
فرزانه خورشید با ترانه جام نارنجی در روی صحنه ترانه موزیک اوارد 2021 و فرزانه خورشید رو دعوت میکنیم بر روی صحنه تحت کفکوبی های شما. Возвращается, конечно, к нам нарядная и красивая. Ваши аплодисменты. برای سپردن جایزه الهام میرزازاده نماینده رسمی شرکت ایمپرا هوم را برای صحنه دعوت میکنیم. مرحبا بیایید این جایزه زیبا را به فرزانه زیبا سپارید. شام همتون بخیر و شادی باشد. در اول تمام کارکنان آزیا پلوس را با این جشنواره زیبا تبریک می‌نمایم. بعدا همین را گفتنی هم که ایمپرا هوم همیشه دستگیری چنین چهاربین‌های زیبا میباشد و مطمئن داریم در آینده هم ما همکاری خود را با شما دوام میدهیم. امروز ما شاهد خیلی هم صنعتی والای و گوناگون در این صحنه شاهد بودیم. ایمپرا هوم نیز به شما چنین زیبایی، فراغت، راحتی خاندان شما را پیشکش می‌نماید. حاضر باشد و بانوی هنر، سراینده خوش سلیقه، سراینده دلربا فرزانه خورشید جایزه ترانه میوزیک اوارد 2021 را تبریک می‌نمایم. مبارک باشد این جایزه. تشکر زیاد، تشکر. سپاس میگویم. تشکر زیاد. بیا اگر خواهتون برسم میگیرم. کمک کنید یک جای همراهی فرزانه. زنده باشید. تشکر زیاد. زنده باشید. زنده باد مردم تاجیک. همه وقت خرسند و موفق باشید. زنده باشید. دوستان عزیز، ادامه دارد مراسم جایزه موسیقی ترانه موزیک اوارد. Переходим к нашему следующему лауреату, который сначала выступал в составе музыкальных коллективов, после ушел в сольное творчество, и год за годом он не устает радовать нас своими музыкальными творениями, которые зачастую отражают наши реалии, пусть и не всегда очень радостные. بله، از خردسالی در روی صحنه است. در نورسیش علاقه برآمد میکرد، مخلص داشت. اگر با چند سال پیش نظر افکنیم با یک انرژی و درایف، با یک نیرومندی از شور و شباب و جوانی میسراید، ولی وقتهای اخیر میبینیم که موضوعهای اجتماعی را انتخاب کرده است، درباره حیات، فلسفه زندگی میسراید. این معنای آن را دارد که ما کم کم پیر شده ایستادیم. سوال با جانبک مرادов استقبال میگیریم. ترانه جانبک مرادов حالا صدا میدهد. راه اگر بسته است، پای اگر خسته است، غمگین مشو خدا هست. خانه ویرانه شد، مثل غم خانه شد، خیش بیگانه شد، غمگین مشو خدا هست. احسن بگو خدا را تا کجا روانیم، ما همه بندگانیم، بخشیدنی خطا را ما نیز میتوانیم. خدا کی فرماید با هم شبیم باید، کاری وفا زی دستی هر ناکس نآید. بشونم بشونم بیا نفس 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 حرفی مرا بشونم بشونم بیا جهان 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 شعری دریا رو بگو چیست شکستنی عشق و باوریم عزیزترین دلم تو باشی این کافیست. بشونم بشونم
نشد غم بسارت نشد غمگین مشه و خدا هست انتظارت نبود در کنارت نبود در بهارت نبود غمگین مشه و خدا هست احسن بگو خدا را پس چرا چنانیم خسته و ناتوانیم ای پس چرا همیشه ما نامهربانیم خدا کی بخشاید با هم شویم باید کاری وفا زی دستی هر ناکس نآید بشونم بیا نفس 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 حرفی مرا بشونم بیا جهان 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 شعر دریا رو بگو چیست شکستنی عشق و باوریم عزیزترین دلم تو باشی این کافیست بشونم بیا نفس 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 حرفی مرا بشونم بیا جهان 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 شعر دریا رو بگو چیست شکستنی عشق و باوریم عزیزترین دلم تو باشی این کافیست تشکر زیاد دوستای عزیز. السلام علیکم شهر دوشنبه یک قرصکی بلندی تاجیکی زنیم کنیم. جونیبک مرودوف صاحب صحنه. تشکر زیاد دوستای عزیز. یک دو دقیقه گپ زنم منش. مرحبا. یک قرصک زنیم اکی آرزو به این کرسابیتی این شبکتی اینقدر معرکه آباد کردن کنی قرصکی بلند دوستای عزیز. قرصک بپول کو بپول. هزار رحمت برای استقبال گرمتون پدرجان مادرجان خوش آمدتون یک قرصک زنیم برای استاد صنعت تاجیک خوشبخت‌ترین انسان هستم که فرزندی خیلی شخصا مادری مهربانم بگذار که تمامی پدر و مادرای دنیا خوشبخت باشند و هر یک شخصی که میخواد پیش رود دعای پدر و مادر گیرد همیشه پیش میره دوست عزیز و یک التماس دیگه برای تمامی تشکیل کنندگان برای تمامی شخصانی که زحمت کشیدن برای تمامی هنرمندان یک قرصکی بلند زنیم هزار رحمت تشکر دوستان عزیز شنیدید ترانه جانبک را ترانه جانبک صدا داد با نام خدا هست و نوا رو هم دیدید من چی میگویم ما همیشه قهرمان جستجو میکنیم در عرصه فرهنگ ورزش سیاست قهرمان جستجو میکنیم ولی قهرمان حقیقی که در همین 2 سال اخیر زمانی که پاندمی جهان رو پیچید کی بود؟ طبیبان برای طبیبان یک قرصک بزنید طبیب بود و حالا برای سپردن جایزه من برای این صحنه دعوت میکنم نفری رو که در وقت پاندمی جان هزاران هزار نفر را نجات داد این شخصیت ارزنده و برجسته این قهرمان حالا جایزه را با قهرمان صحنه با جانبک می سپارد نورالله دودویویچ طبیب معتبر در روی صحنه ترانه میوزیک اوارد سلام هموطنان عزیز البته پاندمی کرونا ویروس این یک امتحان بزرگی بود یک سنجش بزرگی بود برای همه جوانان و اینطوری برای تاجیکستان عزیز ما و در وقت پاندمی جمهوری ما نیز روزهای سختی را از پس سر گذراند و ما توانستیم که با یک جایگی با همدیگر با دست جمعی توانستیم غالب برایم بر ضد این بیماری شدید و چنانه که جانبک میگوید غمگین شدن در کار نیست خدا است البته خدا است و خدا است و خدا است تبریک
Ташаккур. Ташаккур мегӯем. Нурло Додоевич, сипас. Офарин, сипас. Ташаккур, ташаккур, ташаккур. Ташаккур. Дорогие друзья, то, что вы сегодня находитесь здесь, уже говорит о том, что вы очень любите музыку. Но любите ли вы телевидение? Вот мне интересно, много у нас сейчас людей, тех, кто смотрит телевизор. Можно вот немножечко себя показать? Есть здесь такие, кто часто смотрит телевизор? Смотрите, все меньше и меньше рук, по-моему, из года в год. И правда ведь, для некоторых телевизор, он становится просто, может быть, дополнительным фоном, чтобы не так скучно было сидеть в телефоне. Но та певица, которая выйдет сейчас на эту сцену, она везде. Она и в телевизоре, она и в телефоне, она и во всех социальных сетях, и во всем интернете. Она реально везде. И в твоем сердце. Такой ты любвеобильный, Орзу. اینро هجوم میگویند. هجوم فرهنگی، هجوم زیبا، هجوم عجایب. بعد این میدونی دوستانی عزیز آوازه ها زیاد میشوند. توفلیش چخیل بود، پیراهنش چخیل بود، آرایش مویش چخیل بود. بی‌نظیر. شبنم ثریا. سرودی دوتار. تشکر زیاد. زنده بهانه با یک شور و شراره شکر در لبی جانان چه شیرین مزه داره میفارد نمیفاره چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست به شبنم زوری داره بیا بزن دوتاره دوتاری ککل داره شاید نغمه دوتاره سیری دل ما براره سیری دل ما براره با صد ناز و اشاره عشق بچه مغرور به حالم کرده کاره میبوسم که بهانه با یک شور و شراره شکر در لبی جانان چه شیرین مزه داره میفارد نمیفاره چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست به شبنم زوری داره تشکر زیاد. زنده باشه. تشکر. یا بچه خاله سخنگوی با اشاره با یک تیری نگاهت دلم تو کردی پاره یا بچه نادانی بیا حرف دلم خوان تلاش کن دل بعد از آر عجب ساده یاره تشکر زیاد. میبوسم به بهانه با یک شور و شراره شکر در لبی جانان چه شیرین مزه داره میفارد نمیفاره چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست با شبنم زوری داره بیا بزن دوتاره دوتاری ککل داره شاید نغمه دوتاره سیری دل ما براره سیری
تشکر زیاد. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر برای دستگیریتان. از دیداری همه شما به حد شاد شدم. زنده باشید. تشکر زیاد. تشکر کجا؟ سرودی دکتر و شبنم سرایای یگانه و به همتا. خوب دوستان عزیز، حالا برای سپردن جایزه ترانه موزیک اوارد با شبنم سرایا برای صحنه دعوت میکنیم معاون رئیس اوریون بانک محترم رحمانوف خورشید جبارویچ را استقبال میگیریم. تشکر زیاد. شام بخیر دوستان عزیز. برای این تجلیل جشن باشکوه در حقیقت یک چند سبب ها وجود داشت. این جشن 30 سالگی دولت تاجیکستان، جشن 30 سالگی اوریون بانک و این لحظه های مناسب برای جشن باشکوهی ترانه اوارد موزیک مناسب دانسته اوریون بانک این لحظه ها را استفاده برد. شبنم سرایا شما را با این جایزه صمیمانه تبریک میگیم. در حقیقت این جایزه دلیل آن است که سرودهای شما دلنشین، دلشوب و قابل اعترافند. مبارک باشد. تشکر زیاد برادری عزیز. تشکر دوستای عزیز من. سلامت باشه. زنده باشه. تشکر زیاد. همش با دستگیری شما. سلامت باشه. سلامت باشید. زنده башид. موفق باشید. Ташаккур. Феерия музыки, праздники и радости сегодня поглощает нас своей замечательной атмосферой. Совсем скоро мы пригласим на эту сцену очередного лауреата, который на самом деле умеет зажигать, чьи песни постоянно застревают в голове, и в какой-то ты момент думаешь: а точно мне нравятся эти песни? Я не могу ее выключить, потому что она постоянно на репите проигрывает и проигрывает. Но вновь ты включаешь кнопочку play и понимаешь, что правда, эта песня тебе нравится. Сегодня мы не будем включать кнопочку. Сегодня мы просто позовем его на сцену. بله این مثل یک شکلات است. میدونید از همه چی گاه وقت دلگیر میشویم از این غذا آش شوربا و چیزها. یگانه چیزی که به دل ما نمیزنه شکلات است. شکلات لذیذ با مزه خرد و کلان. حتی انسان های سالمند شکلات را دوست میدارن. ولی نمیدونم این چه نوع شکلات هست که بسیار به دخترهای از 18 بالا پسند میآید. سرود ناکجا و سفر محمد رستم استقبال میگیریم. میمانم
در شفای قلبم مه ندارم با دیگر سر کن زمزمه را میروم تا ناکجا خط بیزن از تلفن اسمی مرا در شفای قلبم مه ندارم با دیگر سر کن زمزمه را میروم تا کجا Do this good, I know. Do this good, I know. Do this good, I know. Do this good, do this good, do this good, do this good. Ну что за парень, все при нем, и кудряшки, и голос, и чемодан. Кстати, а почему он его забыл-то? Чемодан никому не нужен? Тяжеленький? Возьми нас. Ну-ка, давай посмотрим. گفتن رو دوست می‌دارم. خیر می‌بینیم چی هست اینجا. Ага. Ага. Пораньше хотел захватить, конечно. Размечтался. Сафар Мухаммад, где ты? Мы тебя вычислили. Номер не прошел. Смотри, попытка, конечно, была классная, но в итоге взял и все забыл. Вот теперь практически все есть. Точно. Для вручения премии приглашаем на сцену инвестиционного партнера, генеральный директор 55 Group Равшан Курбанов. Равшан Курбанов родовать мекунем, директор генерали 55 Group. Смотрите, да, без вас хотел все сам себе уже отобрать. Сафар Мухаммад, реально красавчик, музыка которого зажигает не только 18-летних девчонок, Акай Урзу, все поколения. Это энергетика, эти нотки, такие современные. Вот то, что, мне кажется, не хватает нашей современной эстраде. За это тебе большое-большое спасибо. Если говорить языком бизнеса, это самый настоящий кейс инновационного и масштабируемого бизнеса. Сафар Мухаммада слушают не только у нас, но и уже по всему миру. Еще раз аплодисменты. Спасибо. Можно еще? Пользуясь случаем, уважаемые друзья, позвольте выразить просто самую громадную благодарность всей команде Азия Плюс за этот фееричный, такой фантастический, весь энергетично заряжает, который нас на следующий 22-й год, этот вечер. Большое вам спасибо, ребята. Это громаднейший труд, поверьте. Спасибо. Сафар Мухаммади Рустам, Ваджовидон, Грузия. Вау! Браво! Спасибо большое, спасибо. Я же могу пару слов сказать? Спасибо. Салам алейкум. В прошлом году я получал премию, но не смог совладать с эмоциями и поговорить. В этот раз я немножко вырос, и поэтому хочу поблагодарить каждого из вас, кто пришел сегодня. Спасибо большое. Спасибо моим родителям за воспитание, за то, что вот всегда все вкладывали в меня. Моим друзьям за поддержку. Люби друзья, которые все это делают всегда со мной, рядом со мной, брат мой. Я Кайурзу, который заставляет вас плакать. Вот. Все. Огромное спасибо вам, Азия Плюс, One Love, thanks so much. Спасибо.
Спасибо большое и тебе. Чемодан-то кто-нибудь заберет в итоге? Пустой он никому не интересен, بله видимо. این جمادون بایگانی ترانه موزیک اواردز می شود و ما در اینجا بایگانی یعنی به اصطلاح روسی بگویم архив رو نگاه می داریم. برنامه ترانه موزیک اواردز سال 2020-2021 اینجا میماند. Итак, все, да? Решил избавиться от лишнего груза ответственности. Ты думаешь, у нас все закончилось, да? Ты думаешь, на этом все, мы скажем до свидания и уйдем отсюда? Наивный, размечтался. Друзья, на самом деле мы продолжаем, и прямо сейчас мы хотим пригласить на эту сцену всех музыкантов, всех исполнителей, которые были с нами на протяжении этих нескольких волшебных часов, потому что у нас есть для вас еще один музыкальный сюрприз. همه هنرمندان مراسم جایزه موسیقی ترانه موزیک اوارد را برای صحنه دعوت میکنیم. استقبال گیرید. کافکوبی های شما. واو. تهمینا، مهرنگار، شبنم، خوجسته، مدینه، نگینه. دیگر برای من چیزی در کار نیست در این حیات. سفر محمد خیر بچه ها اینجا هستند بچه ها زیبی صحنه ستون های استواری صنعت تشکر زیاد می‌سازیم در دلی هم خانه می‌سازیم سر بپا ما شوق پروازیم ما همه با دل هم آوازیم با هم خانیم تا جاویدان عاشقانه با هم مانیم ما به بهانه تا بیکرانه با این ترانه ای صدا ما هم صدای تو ای نوا ما پا به پای تو برکشا ای شهبری هنر تا ابد در کشوری هنر ای سرود ارژنگی نسلی ما آینو فرهنگی نسلی ما راه ما
روی تو برگشا ای شهبری هنر تا ابد در کشوری هنر ترانه میوزیک اوارد 2021 خوش باشید تا مراسم نوبتی جایزه موسیقوی ترانه میوزیک اوارد در سال 2022 خداحافظ.